Let's open our Bibles to the book of James. The book of James, chapter 1. And we shall be reading for our meditation, beginning verse 2 until verse 6. James, chapter 1, verse 2 up until verse 6. Let's read these verses together in unison. Verse 2 to verse 6, reading. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Looking at these verses tonight, mga kaigsunan, I want us to consider this message I titled, Count It All Joy. Count it all joy. Padili pa ta mo sugod sa tuwa nga pagpamalandong. I'd like us to try to translate count it all joy. The word count there is more of a figurative in a sense that you consider it na imuhang isipon o imuhang kwintahon nga kalipay. O kung sa kanang imong pag-isipon o kwintahon nga kalipay, when you, ingon diha, fall into diverse temptation. Meaning, naisipa o kwintaha ka na nga dako nga kalipay kung ikaw mahiagom sa nagalinlaing matang sa mga pagsulay. When was the last time nga nibati kag kalipay nga nakataliwa sa pagsulay? When was the last time nga nibati kag kalipay nga naakas kasakit? When was the last time nga nibati ka og kalipay nga naa ka sa kahagipot sa kinabuhi? Many years back, there's a popular song nga mura ba og nahimo to siyang theme song sa mga tao bitaw nga diha sa ilahang kasubo, sa ilahang kaguol, sa mga kabalaka. Mo kuno to'y ilahang pagkantahon. Gani siguro nag-abot pa sa taaning mga kantaha na ang uluhan na ingon, don't worry, be happy. No? Don't worry, be happy. Siguro dali kay nato na kayang kantahon. Ang uban siguro ganin nato ka-memorize aning kantaha. Pero nagtuo ko nga mas dali nato na siyang kantahon kung naatas kaayahay. Kunya ato na siyang kantahon sa atong pagdasig sa katong naa sa kasubo. Ato yun nga, ay, kantahan. Pero kung ato kang balihon nga kita og naa sa kasakit o kita kantahan ana, I'm sure you don't feel like comfortable being sung with such a song. I am sure you would agree when I say that you would want to sing that line of that song when you are in the midst of prosperity and success, when all is working out in your favor. But I am sure you would not want to sing it when you are the one going through hardship and pain. In fact, I would say it can even be the most irritating song. Nga siguro sigihan kag balik-balik sa ato imong higala pagkanta hununga ra gud na pre. Sabaha lang kanta oy. Di ba tinuod? And that is true kung ang nahiagom na tao diha sa kalisod walay relasyon sa atong Ginoo.
The book of James is a book that deals with pain and suffering. The book of James is a book that deals with all kinds of trials and testings, afflictions, suffering, persecution. In fact, kung inyong nabantayan, mismo sa verse 2, the very first chapter and the second verse, meaning from the outset, right after the customary greetings in verse 1, kaya mo na most of the letters in the New Testament opens with a greetings. Verse 1, James went straight to write in verse 2 about what? Count it all joy when you fall into diverse temptation. Ug sama sa akong gipangutana kaganiha, let's be honest. When was the last time that you were rejoicing in the midst of pain? When was the last time that you were rejoicing in the midst of suffering? How can James say, count it all joy when you are in the midst of trials and temptation? Siguro we are more familiar of rejoicing. And this rejoicing can only come when all the pain is over, when all the trials are over, when the problems have been solved, or the sickness have been healed. It's so common and so natural that we can rejoice, right? Apan ang pulong sa Ginoo ningon nga you don't have to wait. In fact, masulbad man og sa dili, ingon gyud diha nga count it all joy. So mo nay dako kayong hagit alang kanato mga kaigsunan. Kay kung dili gyud nato ni siya masabtan o dili gyud ni siya mahimong realidad sa atong kinabuhi, unsa na malay kalainan nato sa mga dili magtotoo? Unsa na malay kalainan nato sa mga dili Kristohanon? Remember what Jesus said in the Sermon on the Mount? Why worry over food? Why worry over shelter? Why worry over the future? These are the things that the heathen worry of. Muni gikabalakan sa mga tao nga way Ginoo. Unya sa gingon sa Ginoo, but you are my children. You look at the birds, di ba? Ingon siya, tanawa ang mga langgam. Tanawa diha ang mga kasagutan. They neither labor nor toil. So, ug magpadaog kita kanunay sa mga kaguol, kabalakag, kasubo. Unsa naman lay kalainan nato sa mga tao nga wala diha kang Kristo. So mo ni siya ang pagdasig ni James kanato mga kaigsunan. Humanly speaking, we can so easily succumb and give in to pressures, to trials and testings, difficulties. Apan ining kagabion, ingon siya diha in verse 2, count it all joy. The word count here simply means that you consider, you calculate. Calculate in a sense nga, naglisod man tuog ko, apan salamat sa Ginoo sa iyang dagaya nga grasya. Naamantud ko sa kawadon, salamat sa Ginoo sa iyang dagaya nga panalangin. That is how we ought to deal with our situation. Count it all joy. He was telling us to calculate the benefits. Now think about it. Benefits in the midst of burden. Joy in the midst of suffering. Strength in the midst of weakness. We all know this, mga kaigsunan. Kay sa ako lang nga mahinumduman, ining pipila na ka mga semana, if not months, we have been looking at verses that exhorts us along this line.
sa tinguha nga obviously mapadayon ako nga pagdasig sa akong kaugalingon and at the same time nga madasig pud mo diha sa inyong kaugalingon. Kay nakalain-lain siguro ang sitwasyon sa atuang kinabuhi. But one thing for sure, we will all go through trials and temptations. And it is good that we be able to really face it standing squarely on the Word of God. Itang mga Kristohanon, I want us to understand this. We stand in contrast with the world. We stand at opposite. When the people in the world frowns, murmur, and complain over adverse circumstances, you know, mga kaigsunan, katuhuan man siguro ninyo og dili, but you know, we can rejoice at the thought of great benefits that we will experience in the midst of suffering. We can rejoice in all that suffering can bring unto us. Nga naman, because we know very well, no matter how difficult life would be, no matter how tough the situation would be, it will always bring out something good for us. Nga diin, you will never be ingon pa nato abandoned. You will never be forsaken. And you will never be despondent. Nga naman, kay ang tanan nga gitugot sa Ginoo nga mahitabo sa imong kinabuhi is actually aimed at working out, if not accomplishing, something good for you. Dili man siguro sa tanang panahon nga ato ang masayran dayon ang kamatuoran. Apan by and by imuha ra gyud nga lantawan. Dili pa lang dugay nakabasa kita og balita nga ang ato ang pambansang kamao nakig-away. I don't know og ngano to nga ang desisyon tabla, no? Draw. I don't know, di man ta kanang suhito anang boxing, pero what I'm trying to bring to your attention is baliki og asa nagsugod na si pambansang kamao. You know, wa siya maabot anang iyang naabtan karon ug wa gid siya moagi sad sa grabe nga gawa sa training ang kalisod gyud kinabuhi. Di sa ta magistorya sa training. Hinumdum ta sa kanang maistorya kanunay nga atong madungog sa iyang kinabuhi. Ug unsar gid siya nga nanimpad kaniadto gikan Mindanao ningadto dito sa Manila, bisag asa nga boxing tampuhan apilan gani nakadungog pa ko ana niya nga iyang giangkon nga permiro gyud niya pakig-away sa professional boxing na pildi siya. Nya iya gitong ipangita gito niya nga karon na sikat na bitaw siya. Ipangita gito niya ang nakaunang mansa sa iyahang record. Nya iyang gito kay ordinaryo gid kay nga boksidor. Nitabo lang nga siya mo'y nakapildi ni Pacquiao sa permiro niyang away sa professional. Iyang gipangita og iyang yung gisuportahan, gitagaan niya og kanang maayong kabuhayan ba. Kaya nga naman, kaya ningon po siya, ugwa ko na siya mapildi kuno atong dapita, dili ko na siya manlimbasong pag-ayo na sa sunod nga niyang pag-away nga mudaog na gid siya. Pero kung atong isipon, kato, ingon pala to, bukot-bukot pa sa ito nga buksidor, pero natagapan na gid siguro sa Pacquiao kay, permiro pa man sa niyang saka sa, nakuha ninyo? So makita nimo ba nga, you know, behind every champion, dili na nila makabuto, yung sila muagi sa nagkalinaing matang sa. You can think kung kinsa inyo nga kanang ginalantaw, ginafollow nga mga sports figure, whether it be in boxing, whether it be basketball. O sige, atong iapil ang basketball, kana si Junmar Fajardo. Nasayod mo mga igsuon nga ni-try out na siya sa UB, wa dawata. Okay ha? Wa dawata. Ni-try out sa USP, ningon ang USP nga dawaton ka na mo, pero
50% ra ang imuhang discount sa tuition. You can read it og dili mo mukuan. I know this kay nakabasa pug ko sa kanang iyahang nga kanang murag biography ba. Nga ang iyahang yung katuyuan atong panahon na nga makahuman lagi siya og murag ganahan man na siya magsiman. Nautical. Unya at that time ang UB gibalibaran siya kay naa naman sila Greg Slaughter. Nomdo mo sa una sila may dungan ana diri gyud. Nya kay medyo American boy man tong usa di mo igi paboran. Nabalikan ito asa na ron si Greg Slaughter. Yes, gibalibaran na siya sa libaran yun. Unya dito si USP kay siguro kakita mo sa kuwato yung picture at that time. Taas tuod pero kana mo balulang ba og namanok pa bitaw balulang. Ana. Pero pag kuan niya sa kanang kuan kay murag nakita dayon sa kuan ba. You see, oh, yeah. Ipunan nang gyud siya sa UC. I-training gyud siya sa UC. Now, we're not promoting any school, okay? Ang atong gisubay ba? Asa siya gikan. Kung imuha siyang lantahon karon niya, nakanindot pa gyud kay hangtod karon, he remains to be humble. Sigihan na siya og hulhog anang mga handler diha nila nga ikaw may pinakagot ka ng greatest of all time. Ang iya gyud tubag siya nga bahalag kamo ug sa inyong tan-aw nako ang ako ra gyud nga naningkamot lagi ko sa basketball para mahawas na ko sa kalisod akong pamilya. Kanindot kay tubag. Wa gyud dako ang niya tuting ko gani ito pong tupong na siya nga labuan na nimo si katong il presidente munton mo gito sikat San Carlos mangyapon agikan. Mon Fernandez na nalabuan na nimo ikaw no rin pinagka-great nalabuan na nimo katong uban. But you know what? Mura ba ang iyahang kanabang ang iyang accomplishment ba wa mo suod siyang uba. Unya wa gani. Wa gid siya bitterness sa eskwelahan nga nibalibad niya. Wa gid. Ingon na po siya nga, salamat nga gibalibaran ko diha kay ugwa ko diha, wa ko diri. Kay diri man ko nisikat. You know, stepping stone ba? Wa ba siya siguro balik-balikan sa siguro taga-UPig USP siya na buhat. Maupod na kita nga mga Kristohanon. You can never experience the goodness and the greatness of God kung dili ka mahiagom sa mga pagsuway. Gani, angay kang mga pangutana Kristohanon, magkuo, dili. Kaya nga naman, ang tanan nga Kristohanon, you are expected to experience suffering. Ayaw mo ka na nga, kanunay gid ka, tamo pahinumduman nga, ayaw mo tuwa ng naipundok simbahan nga mingon nga, way suffering sa Kristohanon. Ayaw. Ablihon na to ha, haron nga, daghan kay na nga mga bersikulo sa pulong sa Ginoo. Pero just a few. Maybe atong tanawon ang Philippians. Philippians chapter 1. And verse 29. Philippians chapter 1 and verse 29. Kung sa aton diya mabasa. Ingon diha, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to what? Suffer. You know, kanang atong madungog kanunay diha sa mga YouTube, internet, nga murag ayahay kay ilang Kristohanon nga pagkinabuhi. They are false prophets. Ayahay atong kinabuhi not because we are free from any problems. Ayahay atong kinabuhi tungod kay kaliwa sa naglain-lain problema na ang Ginoo. Mao kanay kamatuoran. In fact, ningon bagani diha, count it all joy. That means expect na lang yung ka nga makasugat yung ka ng mga
problema o sitwasyon sa kinabuhi. And we need to understand this. Christians stand in contrast with the world. When most people frown, when most people murmur, when most people complain, and when most people go in despair because of the adverse circumstances, we should be different. Nga naman, kaya naabot tayo Ginoo. And so, for that reason, we can rejoice in the midst of suffering, in the midst of adverse circumstances. Ug nga padayon nato nga atong atubangon kana nga mga sitwasyon, for we know that bad as the situation may be, but God has a design for it that it will bring out good in us. In fact, mo ni gisaysay ni James dinhi ining ato ang verse karon nga pagapamalandungan. James, in telling us, count it all joy when you fall into diverse situations or temptations. It is because diverse temptations brings about something that is good for us. Una, we talk about trials and temptations. Una yun is it brings about patience and perseverance. Look with me at verse 3. Ang pinakauna yung rason diha why we are to count it all joy when you fall into diverse temptation. You look at verse 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, muna siya ang unang benepisyo. Trials and temptations, in whatever form, physical affliction, infirmities, adversities in life, in necessities or in wants, trials and temptation produce patience or perseverance. The idea of perseverance simply means that you endure patiently. Imong maagwanta, ug imong maangtos, ug imong malahutay hangtod nga mawala ug nga imo nang malampasan ang imong giatuba nga problema. Ug dili ba na ato ang mapanaminan if we can use the illustration of an athlete? Like, yes, cited a while ago of a boxer. Perseverance. Bisan pa siguro may manuntok ka, may ka makusog ka, kumo ko. Aban kung wala kay perseverance, posibleng og ang imong matubang wa nimo ma-down sa first second round, ikaw mahutdan sa hangin. Mahinumdum ko kaniadto the old greats in boxing. Although di gyud siya great, pero one of the greats. There was one. Before Tyson, there was one. Jerry Cooney. He's an American boxer. Nga diin, kadaghanan nga iyahang kontra, kutob na po do, first, second, third round. Pero kay makaatubang na po siya sa kanang medyo scientific po kayo ka-approach ba, nga nana, di ka, di sayaw-sayawan, di ka sa first, second round, third round, di sayaw lang ko nimo, tikdo lang ko nimo, di ko makikharong nimo. Tuod man, pag-abot na diri city, 8, 8 round, medyo na huy-huy ng nabaga. Hindi na ka, in other words, ipildi ra siya sa iyahang kawad-on o hangin. And no wonder nowadays, boxers, they're holistic in approach. Uphill, dagan, sa una, puros mo lang yun ito pagsimbag sa karaan, bitaw. Pagsimbag na yun, pagsimbag, speedball, mo na yun. Karon tanawa ang training, holistic. Jogging, pataas. Daghan. Kanya ito, ang ilar yung pangitaon, katulog yung mga kinumo na labi pas karaan, ba katubang, basta makatarog ka atong sandbag. Kaya sa una,
Baryo-baryo, saan ba? Wa magintay. Opo, di ba ka-afford og kanang Everlast nga. Ang simbag katupag yung bunbun yun nga nasa sako ba? Oh, maayo. Kaya makauyog ka, apil ka to, vaccine karon sa pistas barangay. Yes, that is how boxers were kanang trained in the old days. Pero karon scientific na. Gani usay makapanguntan na kakita bitaw taano sa na device mag-training antiyan sa buksidor pikpiko na nagtukog para unsa ka nino. Di kita, you know, ugili kita ka, di kita kasabot og ngano sa may connect aning kuan. Sa una bitaw mga tawo man taon sa imong event brad, chess. Pero ang warm up jogging. Pero di ka kasubay sa connect, di ba? Mako ninyo? Wow. Wow, nga chess akong ibig siya pagsagingon mo ko. Stamina. And that is what trials would produce sa ato ang kinabuhi. Trials produces patience or perseverance. To remain under. Kana bang makalahutay ka ba? Nga makalahutay ka hangtod nga mulurang ang bagyo nga imong atubang. That you can persevere, that you can endure, that you can outlast the situation. It is having that toughness in you, not intrinsic, not natural in you, but something nga imuha nga gi-enjoy kay gipaambit sa Ginoo diha nimo. And when you are repeatedly tested and tried, and you prevail over all this, what happens? You will get tougher. And you become much, much better. O bitanon sa mga boksidor nga mingon unsa na pinakaubos paperweight ba na unsa na different category. Nga naman, because you have been tested. So, una gyud nga benefit, why we are to count it all joy when we fall into diverse temptation, for trials and temptations produce patience and perseverance. Ikaduha, verse 4. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If we are to restate verse 5 or verse 4, it actually means trials and temptations brings refinement. You will be refined. Mapino ka. Kanabang gingon pa, you be kanang mature in a sense, and you become perfect in a sense, perfect, not sinlessly perfect, but kanabang og sa na if we can use the term, of course kaniya to magamit din nato sa kanang ingon pa nato sa manok o whatever it is kanang ingon gani nga itso sakto sustansya, sakto training, sakto pangidaron ato pa itso perfect na may uban nga taas kay dugo unya kay bata pa unalag ka usag. And that is the word there. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience, perseverance, and then trial brings refinement. Let patience have her perfect work, that ye may be perfect, entire. Siguro og sa sports pa, basketball, gingon na to nga season. Di ba no? Balikan na to. Siguro sa pag try out ba yung taon ni katong harap do sa UB. O pag yun, di ba?
Pareha pa sa una niagi bitaw to kasikat si Malingit diri Cebu. Pero nahibaw mo niyon sa to siya pagka-discovery. Tigtao na to siya kanang advertisement bitaw sa kanang mga banner ba. Tagalanaw man to. Tagalanaw kanang norte kapatagan ada dito. Kanang tigtaod ba nang inumdo bitaw ta diha kanang Coca-Cola na kanang tig-clear ba na. Ang sahay si babaw sa kanang mga tindahan na nga lima. Ubad kinahanglan pa maglader. Asiya. Dito lang. Na-discoveryhan. Yeah, of course, dito pa sila eskwelahan dito sa Lanao. Angtod nga ni Dayo to diri sa Cebu, UB. Nya ato panahon na kay wa pa man kayo ng mga international nga mga brand mo sikat sa una diri KP pag Grosby. Rubber World na nang tigimo ba. Yung Grosby bitaw nga ultra nga laksi-laksi. Ana. KP. Sikat na kaog na kay sa una Adidas 5 star or Superstar. Nga ang iya atong sulubon sa una kana pinahimo ra gis bimo butangan lang rubber nga kanang lapalapa ba pero leader. May itong tigtrabaho diya sa una diya sa Kulon Bima nawa naman. Apan sa siging training, refinement, season becomes perfect. And that is what happens if we endure trials and temptations. It brings refinement, una, in our character. When the pressure comes, the first thing you will want to do is what? Quit. O mo gina, maglisod na gani, lisod man di ay, di na ko eh. Bahaw pala na ko ingon ani di na ko eh. Di ba? Dali kay tang ma-discourage. But, mao ka na ganingon nga, count it all joy. Why? Because it produces patience and perseverance, o it brings refinement. And refinement in our character. It's very much like how in the Bible we read of the gold tested in the fire. If you are familiar with gold, ang kanang mga bulawan in raw material, ibutang pa na siya sa ilahang kawa, in olden days, subjected to intense heat, unya nga diin, there will be a melting, unya ikatunaw, manggawas ang iyahang mga sagol o mga impurities. And so it is with our life. We'll be subjected to fiery furnace. Nagkalain-laing matang sa mga pagsuway. Aron nga kita ma-refine. If the gold doesn't remain in the fire, it will never be refined. In the same way that if the Christian doesn't withstand pressure, he'll never become what God wants him to be. Mo kana mga kinsunan nga I don't know kung sa ang ato ang gipangatubang o sa inyong gipangatubang. One thing that you should know is that in all these situations that you are facing, we need to learn to count it all joy because it produces patience and perseverance and it brings about refinement in our character. Gani, you will find it in many verses of the Bible. If you can turn your Bibles to Psalm 17. Psalm 17. And look with me at verse 3. Ingon diha, David here said, Thou hast proved my heart. Thou hast visited me in the night. Thou hast tried me and find nothing. And I am purpose that my mouth shall not transgress. Tanawa ang word nga gipanggamit, Thou hast proved me.
Prove simply means that you are being subjected into a test. And since it is in the past tense na pamatud-an nimo, sa ato pa, the test has been done. Ingon diha, thou hast proved my heart, thou hast visited me in the night, thou hast tried me, and shalt find nothing. I am purpose that my mouth shall not transgress. Unsay gihulagway ni David diha? Salamat Lord nga human sa tanang matang sa pagsuway nga imuhang gipadag gipaabot nganhi kanako. Nagpabilin kong matarong sa imuhang atubangan kay wa gyud ko mo reklamo sa tanan nga imuhang gipaabot sa ako ang kinabuhi. Turn to Psalm 66. And look with me at verse 8. Psalm 66 verse 8. Ingon siya diha. O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard, which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. For thou, O God, hast proved us, thou hast tried us, as silver is tried. Thou broughtest us into the net. Thou laidst affliction upon our loins. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. Muna siya katuyuan sa Ginoo nato mga tingsunan. Gani, gi-acknowledge yun sa psalmist, ikaw mo'y nagdana mo. Some through the waters, some through the flood, some through the fire. O kinsay nagdala? Tanawa ang verse 12. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through waters, but thou brought us out into a wealthy place. Magmalampuson, magmalambuon. Sayri mga tigsunan, that when the Lord brings you into the difficult situation in life, magkasalig ka, magkasiguro ka, that the Lord will also see you through that difficulties in your life. Proverbs 17. And you look with me at verse 3. Ingon diha, the fining pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. It is when we are subjected to trials that we experience refinement. Refinement in our character. Of course, we know very well Job when he said that when he had tried me, I shall come forth as gold. So, trials brings about refinement and refinement in character. Coming down to verse 5, there's another benefit and a blessing there. Why we should count it all joy? Because trials brings about refinement not only in our character, but also in our conduct. Ganiha sa ato ang pagkatao. Karon sa ato ang paglihok-lihok, sa ato ang kinaiya, sa ato ang kinabuhi sa kada adlaw, how we conduct ourselves, how we behave ourselves. Kaniadto sa dili pa siguro ta Kristohano, numero 1 kita nga reklamo, Lord, ganang inani man. Apan, kung ikaw nga Kristohanon, and that you have come to that fuller understanding that there are plans and purposes of God even in our trials and temptations, in which we are told to count it all joy, Sayri, that trials produces patience and perseverance. Trials brings about refinement in character.
Not only in character, but also in conduct. Natanawa ang verse 5. James chapter 1 and verse 5. Unsa atong mabasa diha? Ingon diha, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Usually, when we go through trials, we pray, like Paul, for deliverance. Remember the thorn in the flesh? Mo gining kanunay ginatong Panginoon dayon nga, Lord, sulbara akong problema. Kuha akong problema. Apan naa di ay laing benefit. Trials brings about refinement in conduct nga diha sa naanda nato nga conduct o reaction whenever we face ourselves, we face trials and temptations. We learn to conduct ourselves that we would neither murmur and complain, but instead what? We learn to pray. We learn to pray. One of the hymns that we can also sing, why worry when you can pray? Yes, why worry when you can pray? Trust Jesus, He'll be your stay. So, kung ikaw di ay nga Kristohanon, magkaton sa pag-count it all joy, learning that trials produces patience and perseverance, knowing that trials brings about refinement in your character and also in conduct. That when you find yourself in a difficult situation, you would no longer be in panic, but you will be in prayer. Nagtawag balik ang verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Nga naman, dili ba tinuod? Sa mga panahon, sa mga pagsuway, kalisod, kasakit, Lord, unsaon man ako ni? Kana kung naakas Ginoo. Ug wa patas Ginoo kay bay, unsaon kanato ni bay? Samot. Di ba no? Karon nga naa nagkas Ginoo, kinakaon na yun. Dili man sa tanan panahon, yes, you would want to speak to your pastor, you would want to speak to your church leaders, you would want to speak to mature believers whom you think can give you wise counsel. Yes, it's good. Kapansay rin nga, ikaw, Kristohanon, pinakauna gini mong sangpiton. Look at verse 5. And that is what trials brings to us. It brings about refinement in character and in our conduct. If you are going through hardship in life, yes, most likely you'll be in great pressure. At times you'll be in panic, succumb to fear. Apan kung ikaw anaa di as pagtuo, nasayod ka sa kamatuoran, you should not be yielding yourself to any of this, but you should be calling upon the Lord in prayer. Gani, nindot pa kayo, kay there is indeed a refinement in your conduct because your prayer would no longer be about healing and deliverance. Again, nothing's wrong with it. Pero when you mature in the faith, I'm sure there's far better prayer that you can utter before the Lord, and one of which is verse 5. Lord, unsaon man ako ni? Ask wisdom. Kanindot kayo. Lord, show us the way. Lead us and guide us. How best we can face this challenge. How we'll be able to endure this situation. Yes, pero sa katapusan, pero gitukod lang ni mo, Lord, sulbara na lang, Lord.
And that means nga, no, you have not been refined. Again, mga kaigsunan, you think about it. There's nothing wrong to pray for God's healing and recovery. We should. But there are just times that even when you pray and ask for it, there are situations nga diin ikaw mismo nasayod nga this cannot be dealt with overnight. Wa na daw ito. Nga naman. Because perhaps the Lord is teaching you to persevere and endure. And it is because it is in learning to persevere and endure that you will be refined. Gusto ka mag-build up og muscle, ibang sige lang alsa og dumbbell nga katong gamay. You can't, right? Kinahanglan gyud nga progressive. By the way, that is how it is called back then, PRT, Progressive Resistance Training. Karon unsa na tawag na workout fitness anytime. Kani adto PRT, Progressive Resistance Training. Ato mga bench press, bira-bira, pila ka semana, pila ka buwan butangan sa gaglain nga plate. And that is when you start to develop. Sige lang ka itong kuwara. Pumaulan na lang. Muna siya iyon. Refinement. Trials brings about refinement in character. It brings about refinement in conduct. You look closely at verse 5. There's no prayer for healing. There's no prayer for deliverance. Instead, sa lagi pa ngayon, Lord, give us wisdom. Kitang mga ginikanan na yung mga panahon nga ganahan kay nato nga sulbaran tabangon at tabangan nato mga bata, di ba? But eventually, by and by, maka-realize ka nga dili sa tanang panahon nga kita'y mo answer sa assignment sa itong mga bata. True? Siguro sa mga pirmiro pa, pagtudlo, pagsuwat sa ngan, pirmiro sa pagkuan, kasabuti kita. Pero all along, kanunay lang nimo nga ikay muhatag og answer sa tanang assignment sa mga bata. How can your children know? Muna nga there will be some point yumingon nga basaha anak kay naara ginatanan dihang answer sa imuhang libro. And you know, the same way God deals with us. He wants us to discover. And what is it that He wants us to discover? His will. Lord, why is this happening? Are you teaching us something? Or perhaps, are you correcting us? Or perhaps, are you chastising us? And that is what James is telling us here. Kay dili sa tanang panahon sulbaron dayon sa Ginoo ang atong problema. Lagi yung mga panahon nga ikaw pinaagi gihapon sa iyahang guidance, ikaw ang makadiskubre ni ana kay mas ingon pa nato mas matagamtaman nimo ang kadaugan na nga Lord imo gining grasya. If not for your leading and guidance, dili gini mahitabo. But in the midst of it all, you come out victorious and you come out a better person. Kaya nga naman, you've made it through. You survived. There used to be that song, figurative, for sure, figurative na siya. There's a song, there's a line of the song that say, I made it through the rain. You know what it means, right? Nga, survive ka sa tanang kalisod. Karon di na, I made it through the rain, I made it through the flood. Grabe nga survival na gina. I made it through the flood. And that is what trial brings to us. Refinement.
Kaya nga naman, sa kada trial nga imong malampasan, you become a better. Now, to many of us, people of our background, we don't experience this back then. Kaya kada kuha na to, palaban na yung bisyo. Kada problema na to, palaban. We were losers back then. Even sa mga tao, diya sa kalibutan, you look at how they deal with challenges and trials in life. But count it all joy when you fall into diverse temptation, for it brings refinement in character, it brings refinement in conduct. Verse 6, it brings refinement in your conviction. And you know what conviction is? It refines your faith. Nga dili man siguro sa tanang panahon nga makuha dayon nimo ang tubag gikan sa Ginoo, but you will stick it with the Lord, praying and asking the Lord in faith. You look at verse 6. Ug unsay atong mabasa diha? But let him ask in faith. You know, mga kaigsunan, it's so easy to say nga I pray. It's so easy to say nga, yes, giampo ka o nag-ampo ko nimo, or even sa imuhang kaugalingong problema. But while it is easy to pray, mga kaigsunan, there's something I want us to really be careful and be serious about. Does your prayer comes with faith? Kay kadaghanan natong Kristohanon ug mao ni weakness nato. Naanad gyud ta unya ato nang giassume kay anak kas Ginoo. Pwede ra gyud. You know, ano ba itong mga bata usaya, di ba, itong badlungon? Nga naman, kaya di na mao. Although, anak nato sila nga, makasangpit sila nato, pero, usaya, mga bata, ma, kwarta mabi? Ma, bawon mabi? Ma, kaon ako mabi? Nangayo, di ba? Nangayo. After all, entitled sila kay anak ko sila. But the manner in which you ask, muna siya diha nga, but let him ask in faith. Kaya nga naman, like our children, we also behave in the same way before the Lord. Lord, tabangin ko, Lord. That's it. That's all. Mura ba og ang ato na lang tan-aw hinuon sa Ginoo kanang mura ba og ato abang, if we can use the term ba, muchacho ba nga ug asa na to kinahanglan sangpit kinahanglan naa dayon. I'm sure nga kanato nga naay mga bata nakatagamtam tanoy anak kung saan pagsulti og naay pangayoon, di ba? Kaya nga naman samtang kampante sila nga ihatag yun kay anak god. Apan, may mga panahon nga ato agi silang tudluhan nga dili. And so it is when we pray unto God. Gani, sa kanang mga pag-ampo, let me encourage you mga kaibigan, sa inyo mga pag-ampo, you spend some time to really examine yourself. Ako, mangitay sa Koranan sa kanang sa lalang kay na thermometer, o sa kuwan na, ano kasukod sa imo. Ang imo lang yun nga, gano'n bang you stand right with God. You examine yourself. Nga naagid ka ana nga conviction, kay gano'n man, tan-awar gud pag-ayo ang verse 6. But let him ask in faith, nothing wavering. Kay naabiyagig sitwasyon mga kaigsoonan, whether you admit it or not, bisan sa imong pag-ampo ba na pagkaikuan nga wa na magyud koy mahimo Lord, ikaw na lang gyud akong kadangpan Lord. You know what it means? You know what it means? You know mga igsoon, kung naagyo kay pagtuo, he should be your first, not the last resort.
Pero how many of us nga kutob sa atong mahimo, ala, hangtod nga, Lord, nga, kinauwihan ba nga itong Ginoo niya? Purado ba kita nga tubagon dahil tas Ginoo? Nga all along, wag yun mo siya nabutang as first. In fact, the last resort. Unya, sa last resort, pag yun ka na bitamingon nga, ay ato na yun ni ampo, basin pa di ay. You know, tanawa ko na pagkakuha na, pagkapangunta na ha? How many times ka dungog mo ana? Ay ato na lang iampo, basin pa di ay. Last resort pa, unya, pamasin pag yun. Na di na lang ta magkuan ba, pero I'm sure either ikaw nakasulti ana, kita nakasulti ana, o nakadungog ta, somebody said it. Iampulo ng bird, basin pa di ay. Smile na lang siguro, mayon na lang na, i-pray na lang din na nato. Yun ano yung, imo to gidasig nga iampo nga ingon, basin pa di ay. Na, I think, kinanglan sa natong katunon na siya nga kanang, you know, I'm sure na yung mga panahon ba nga murag unconscious ba ta, what ka kibaw o good say repercussion o good say impact sa itong gisulti ba. Pero kung imong tanawon, you're not praying in faith. You're not asking in faith. Your prayer is but a wishful thinking. Mo kana nganingon gyud si James diha, dili gyud ni siya wishful thinking, di gyud ni siya nga basin pa day kang anuan. Ingon siya, let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. In other words, we must be convicted diha sa itong kasing-kasing sa ato ang gipangayo. Unya, kanang ingon ta convicted sa ato ang gipangayo, let it be nga ang atong conviction is to be ready to receive the will of God. Kay ato ang ingon diha, convicted ka nga ihatag yun sa Ginoo ang imong gipangayo. Let it be nga ang imong conviction is ready ka nga mudawat og unsay ihatag sa Ginoo. Remember Paul, he asked the thorn in the flesh. Again, there is a lot of confusion in prayer, theology of prayer. And one of which is kana laging name it, claim it, and have it nga mga mantra sa kanang ubang mga pundok ba. Health and wealth, prosperity, gospel. Na kana yung we name it and I claim it. No. Ang imo diha nga imong pangayoon pagtuo. Ugot imong pagtuo sa pagdawat regardless og unsay tubag sa Ginoo sa imong pag. And that is the third of what trials can bring. Trials bring refinement in our character. Trials bring refinement in our conduct. And trials bring refinement in our conviction. Mga kaigsunan, sa padayon nato nga pag-atubang sa nagkalinlaing sitwasyon sa kinabuhi, may we all learn to count it all joy. O gini pinakauna natong katunon, ang pagdawat o pag-isip niya na nga magda ka na og kalipay sa atuan kasing-kasing. Nga ato ka ng isipon nga kalipay nga we are subjected to some kind of trials and testings. For we know that it brings about precious benefit and lessons, even blessing. One of which trial, as we have learned, trial produces patience and perseverance. And that trial brings about refinement in character, in conduct, and in our conviction. We can never tell and we can never know
ug unsay nagpaabot nato sa unahan sa ato ang kinabuhi. We can never know even a single moment ahead of us ug unsay nagapaabot kanato. But one thing for sure, that God has promised us that whatever it may be, form of trials and testings, count it all joy. Not that we find gladness and delight in pain and in suffering, but we find delight in what pain and suffering may bring unto us, according to God's plans and purposes.